आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर मौसमी हालात के चलते हाई अलर्ट पर। झेलम खतरे के निशान के करीब अब तक 5000 से ज्यादा अफराद को निकाला गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी कर रही। जम्मू और कश्मीर में मुसलसल बारिशों के दरमियान बुध के रोज ही दरियाई झेलम और उसके कई मावन नदियों में पानी की सतह में तेजी से इजाफा दिखा गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर इनखला की कोशिशें और आला सतही हंगामी मीटिंगें और आवाम से एहतियात की अपील भी की गई है, क्योंकि हुकाम यूनियन टेरिटरी के दोनों ही डिवीजन में सैलाब जैसी सूरत हाल से लड़ रहा है। हुकाम का यह कहना है कि जैसे ही बारिशें रुक जाएंगी, चंद घंटों में ही सतह कम होना शुरू हो जाएगी। महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के मुताबिक ही संगम में झेलम 25 फीट के खतरे के निशान के खिलाफ 23.99 फीट पर बह रहा है, जबकि पामपोर में सतह 5.0 मीटर की अलर्ट हद के खिलाफ वो 6.00 मीटर पर थी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की जानिब से 1 सितंबर तक शदीद बारिश, गरज चमक, बादल फटने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की पेशनगोई की गई है। हुकाम ने रिहायशियों, सयाहों, कश्ती वालों, रेत के कानकनों और दीगर को सख्त एडवाइजरी जारी की है कि हालात बेहतर होने तक दरियाओं, झीलों और आबी ज़खायर के करीब जाने से गुरेज करें। वहीं मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, ERSS और मकामी पुलिस कंट्रोल रूम्स के हंगामी राब्ता नंबर भी दस्तयाब कराए गए हैं। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से सैलाब की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और अहम महकमों के सरबराहों के साथ एक आला सतही मीटिंग तलब की गई। उनकी जानिब से रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, इनखला के हंगामी मंसूबे और लैंडस्लाइडिंग के मलबे को साफ करने का हुक्म दिया गया, ताकि सड़कों को हंगामी सामान के लिए खुला रखा जा सके। कमिश्नर SMC की जानिब से बताया गया कि शहर के पानी भरने वाले इलाकों में 49 मोबाइल डीवायरिंग पंप भी लगाए गए हैं। वहीं IMD की जानिब से यकीन दिलाया गया है कि पानी की सतह बुलंद होने के बावजूद भी फौरी तौर पर सैलाब का कोई भी खतरा नहीं है और शाम के बाद मौसम में नरमी का भी इम्कान है। घर की जानिब से बाद में UT सतह के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का मुआयना करने के लिए हरी निवास का दौरा किया गया, जहां पर तकालीफ की कॉलों की निगरानी की जा रही थी और उनका अजाला भी किया जा रहा था। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से डिविजनल कमिश्नर्स जम्मू रमेश कुमार और दीगर आला हुकाम की जानिब से भी बातचीत की गई, ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि 5000 से ज्यादा अफराद को नशेबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और सैलाब जद इलाकों में बिजली, पानी और मवासलाती खिदमात को फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत भी की गई है। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दुख का इजहार किया गया। साथ ही सवाल किया गया कि आखिर यात्रियों को पहले ही क्यों नहीं रोक दिया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज वैष्णो देवी में मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाली हलाकतों पर गम का इजहार किया गया है और पूछा कि आफत की वार्निंग के वक्त हुकाम की जानिब से यात्रियों को ट्रैक पर चलने से क्यों नहीं रोका गया। जम्मू और कश्मीर के जिला रियासी में पहाड़ी की चोटी पर वाक़ा मजार के रास्ते पर तबाही के एक दिन बाद हुकाम की जानिब से बुध के रोज बताया गया कि इमदादी कारकुनों ने मलबे के नीचे से मजीद लाशें निकालने के साथ ही लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद 32 हो चुकी है। यहाँ सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हमें इस पर बाद में बात करनी पड़ेगी। जब हमें मौसम के बारे में मालूम हुआ था, हमने इन जानों को बचाने के लिए आखिर कुछ इकदामात क्यों नहीं उठाए, हमें वो उठाने चाहिए थे। मौसम की वार्निंग हमारे पास चंद दिन पहले ही आई थी। उनकी जानिब से हुकाम से मजीद सवाल किया गया है कि ये लोग ट्रैक पर आखिर क्यों गए, उन्हें क्यों नहीं वहां पर रोक दिया गया, उन्हें महफूज मकाम पर क्यों नहीं मुंतकिल कर दिया गया। इस पर बाद में बात करनी है, वज़ीर आला की जानिब से कहा गया। साथ ही कहा कि हमें 29 से 30 कीमती जानों को जाया होने पर बेहद दुख है। कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। और जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो क्या हम और इक़दाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो है अपनी कीमती जानें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से बुध को इल्जाम लगाया गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा करने के लिए कहा गया कि 5 घंटे के अंदर ही मई में पाकिस्तान के साथ फौजी तनाज़ा खत्म करने पर रजामंदी जाहिर की थी। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला में एक रैली से खिताब कर रहे थे, जहां वो रियासत गेर वोटर अधिकार यात्रा के एक हिस्से के तौर पर इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स DMK के MK स्टैलिन और RJD के तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए थे। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि आप जानते हैं कि
کہ ٹرمپ نے آج کیا کہا ہے۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے عروج پر انہوں نے مودی کو فون کیا اور ان سے 24 گھنٹے کے اندر ہی لڑائی کو بند کرنے کو کہا، اور مودی نے فوری طور پر ہی اطلاع دی ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، لیکن انہوں نے ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق 5 گھنٹے میں ہی کہہ دیا کہ یہ جنگ روک دی گئی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر کی جانب سے الزام لگایا گیا، ان کی جانب سے اشارہ ٹرمپ کی ایک ویڈیو کی طرف کیا گیا جس میں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا۔ جموں میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بحالی کے کام کو مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ جموں بھر میں شدید بارشیں اور سیلاب کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ایک وسیع تر دورہ کیا گیا تاکہ نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے اور فوری امدادی اقدامات کی نگرانی بھی کی جا سکے۔ سینئر وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بھگوتی نگر کے چوتھے پل پر سائنس کالج، اولڈ کیمپس، ہری سنگھ پارک اور گجر نگر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ان کی جانب سے چوتھے طوی پل کو پہنچنے والے نقصان پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ 2014 کے سیلاب کے دوران بھی متاثر ہوا تھا۔ اس ڈھانچے کو مستقبل میں خطرات سے بچانے کے لیے ہی فوری تکنیکی تشخیص اور حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار اور ڈپٹی کمشنر جموں ڈاکٹر راکیش منہاس نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو امدادی کارروائیاں، عارضی پناہ گاہوں، سیلابی چینز اور بین محکمانہ جاتی رابطہ کاری کے بارے میں بھی بریفنگ دی ہے۔ بحالی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے زور دیا گیا کہ سیلاب زدگان کی امداد عارضی امداد سے بھی آگے بڑھائی جانی چاہیے۔ ان کی جانب سے ہدایات کی گئی ہے کہ بحالی کو جامع ہونا چاہیے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر متاثرہ خاندان کو مناسب مدد دی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کی گئی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے، جنہوں نے مرکز کی طرف سے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا ہے۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کی جانب سے کٹرا اور جموں میں سیلابی سانحہ پر دکھ کا اظہار کیا گیا، ساتھ ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں دور اندیشی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق کی جانب سے منگل کو کٹرا میں تقریباً 30 جانوں کے عالمناک نقصان اور جموں کے کچھ حصوں میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے کئی دیگر ہلاکتوں پر بھی گہرے غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے میروائز کی جانب سے ان کے ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے صبر اور طاقت کی دعا کی گئی۔ انہوں نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ موسمی انتباہات اور انتباہات کے باوجود بھی کمزور خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل آخر نہیں کیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ صرف تنبیہات بھی کافی نہیں ہیں، خطرے میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی شناخت اور انہیں منتقل کیا جانا چاہیے تھا۔ حکام کو دور اندیشی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے جانی نقصان کا اعادہ نہ ہوتا۔ جموں و کشمیر میں فون اور انٹرنیٹ کی خدمات کو انتھک کوششوں کے بعد آخرکار بحال کر دیا گیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں آپٹیکل فائبر کو نقصان پہنچنے کے 24 گھنٹے کے بعد حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ جموں و کشمیر میں بدھ کو تمام نیٹ ورکس پر فون اور نیٹ ورک خدمات کو بحال کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے بتایا گیا کہ فون اور انٹرنیٹ خدمات بشمول موبائل انٹرنیٹ، فائبر اور لینڈ لائن انٹرنیٹ کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ صارفین پورے نیٹ ورکس میں 5G نیٹ ورک کی رفتار تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ جموں خطے میں آپٹیکل فائبر کو دوبارہ جوڑنے کے بعد یہ بحالی عمل میں آئی ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔